अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीदें अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है बहुत बहुत जल्दी अल्लाह सबको अच्छा कर दे। और आज का मेरा ब्लॉग का नाम है गुनाह। लोग ये सोचते हैं शायद हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, हमने काफ़ी टाइम से कुरान शरीफ नहीं खोला तो गुनाह मिलेगा, हम किसी की चुगली करेंगे तो गुनाह मिलेगा, झूठ बोलने से, गाली बकने से गुनाह तो बहुत सारे गुनाह हैं जो हम गिन भी नहीं सकते। शायद इतनी चीज़ों के गुनाह होते हैं। आँखों का गुनाह, ज़बान का गुनाह, दिमाग से सोचने का गुनाह, बहुत सारे गुनाह होते हैं। अल्लाह सबको इन गुनाहों से बचाता रखे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब कुछ अच्छा रखे, मेरी हमेशा दुआ रहती है। लेकिन ये है मेरे ब्लॉग दिल की बात, तो मैं अपने दिल की बात बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा गुनाह क्या लगता है और क्या महसूस होता है और क्या मैं देखती हूँ। वो आप लोग भी ऐसा ही देखते हैं या ऐसा सुनते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आगे ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाए खैर, सबको अल्लाह इसका अजर दे। जो मुझे आगे पहुँचाते हैं अल्लाह उनकी जायज़ हाजत पूरी करे। सबसे बड़ा गुनाह मेरी नज़र में होता है किसी का दिल दुखाना, क्योंकि अल्लाह ये सारी हम नमाज ना पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे माफ़ कर देगा, कुरान ना पढ़ें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, हम चुगली करें तो अल्लाह माफ़ कर देगा। सज़ाएँ हैं, सबकी अलग अलग हैं, हर चीज़ की सज़ा होती है ज़ाहिर है। अल्लाह ताला के दरबार में तो अल्लाह ने सब चीज़ का मुकर्रर लिखा है कि इसमें इतनी सज़ाएँ, इसमें इतनी सज़ाएँ। लेकिन वाहिद मेरे जो नज़र में आई है एक ये बात कि किसी का अगर हम दिल दुखाते हैं तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो इतने साल या इतनी सदियां जहन्नुम में जलने के बाद भी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जिसका हमने दिल दुखाया है जब तक वो माफ़ ना कर दे। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला कितने चीज़ों में माफ़ कर देता है, हर हमारी नाफरमानी में माफ़ करने को तैयार है। लेकिन किसी इंसान का, क्योंकि हमें अल्लाह कितना प्यार करता है और हम हुजूर की उम्मत में से हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और हम किस कदर खुश नसीब हैं ये सबको पता है, हम हुजूर की उम्मत में से हैं। तो हम जब हुजूर की उम्मत में से हैं तो हम तो बहुत स्पेशल है ना, तो हमारा तो कोई दिल नहीं दुखाए ना। अगर हमारा कोई दिल दुखाता है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी ज़बान में वो मिठास, वो शीरी रखें। अगर आप किसी को बुरा भी कहते हैं ना, मैं किसी और की मिसाल क्या दूँ, मैं ख़ुद की अपनी कहती हूँ। मैं बहुत डेयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ और बिंदास होके बोलने वाली हूँ। मैं कहीं कहीं तो कह देती हूँ मैं किसी के बाप से नहीं डरती, क्योंकि कुछ गलत करो या किसी के बारे में गलत सोचो, कहो या किसी का बुरा सोचो तो डर लगे ना। जब आप अपनी जगह सही हो, सामने वाले को भी पता है कि हम सही हैं, तो फिर डर कैसा? डरना तो सिर्फ अल्लाह से चाहिए ना, हम किसी का दिल नहीं दुखा रहा है। जो डेयरिंग वाली बात है मुंह पे लाओ कि भाई उसके सामने कहो कि भाई तुमसे ही गलती हो गई, ज़रा इस बात का ध्यान रखा करो और आइंदा गलती नहीं करना। हाँ भाई, बात तुमने ऐसे समझ लिया कि हमारा दिल दुखा दिया, तो उससे सामने वाले को लगेगा भी नहीं कि हमारा दिल दुख गया या हमने उसे माफ़ नहीं करा। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो सबसे पहले आँख में आंसू आने से पहले उसको माफ़ कर देना चाहिए। मेरा कितने लोगों ने दिल दुखाया है, यकीन कीजिएगा। मेरी ज़बान कैसी है, मेरा नेचर कैसा है, आप मेरे ब्लॉग अगर देखते हैं तो आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में, हर बात शेयर करती हूँ मैं। तो मेरी अगर किसी ने दिल दुखाए ना, मेरी आँख में आंसू आया और मैंने फ़ौरन ये कहा है कि अल्लाह ताला मैंने उसको माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। चाहे मैं उसके साथ आगे बात ना करूं, चाहे उससे राब्ता ना रखूं, वो नेचुरल है कि मैं नहीं रख रही, लेकिन मेरा दिल उसके लिए हमेशा साफ़ था और है। मेरे दिल में उसके लिए कभी कोई किना नहीं रहेगा। कोई मेरा दिल कितना भी दुखा दे, मेरे मुंह पे बुरा कह दे, मेरे मुंह पे गालियां बक दे, मेरे पे कूड़ा फेंक दे, मुझे कोई इससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता।
بالکل بھی جس کو کہتے ہیں. میں ان باتوں کو معنی ہی نہیں رکھتی میرے لیے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صفت دی ہے کہ میں اس کو معاف کر سکوں. اللہ نے اس کا نیچر خراب اتارا ہے، اس کی زبان خراب اتاری ہے، اس کی پرورش غلط ہے. جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے یا اس کو غلط کہہ رہا ہے یا اس کو غلط دکھا رہا ہے، اگر میں صحیح ہوں تو اللہ جانتا ہے میرا کہ میں صحیح ہوں. کانوں سنی باتوں پہ یا پھر کسی کے کہنے سے یقین کر لینا، جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے انسان تو یقین کرنا نہیں چاہیے. جب ہم نے کچھ دیکھا نہیں اور کسی کو برا ٹھہرا لینا، اس کے بارے میں بری بات کرنا، لیکن آپ پھر بھی سب کو معاف کرتے ہوئے چلو، بہت اچھا سے اچھا ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ اچھوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ایک اس میں میری بات یاد آئی. ایسا ہوا، میں یہ کام کرتی ہوں تو میرا اسٹیٹس ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے. 400 450 کے آس پاس میرا اسٹیٹس لوگ دیکھتے ہیں. تو میں شروع سے ہی جوکس ڈالتی ہوں اور 2 پرانے گانے یا ایک آدھ نیا کوئی گانا مل جاتا ہے تو وہ ڈالتی ہوں. تو کافی ٹائم سے کوئی میرا بلاگ دیکھتے تھے، ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی الحمدللہ، اور کافی ٹائم ہو گیا تو ان کا میرے پاس کال آیا، کہنے لگے میں تقریباً 5 سال سے آپ کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں. میں نے کہیں وہ چٹکلے نہیں سنے ہوتے، یقین کیجیے گا باجی، وہ گانے سننے کے لیے میں ترستا ہوں پرانے، اور وہ آپ ڈال دیتی ہیں. چٹکلے بھی ڈالتی ہیں آپ، گانے بھی ڈالتی ہیں. یہ اتنا اچھا اسٹیٹس آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ بس میں نے ایک ہی جواب دیا، میں نے کہا بھائی اچھے لوگوں کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. جیسے کہ اب قابل تعریف ہے، میرا بلاگ کا نام بہت بہت اچھا لگتا ہے مجھے، دل کی بات. اس کا میں کچھ اور نام شاید رکھتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ میں اس کا نام یہ رکھوں، کیونکہ میں ہر بات اپنے دل کی کہنا چاہتی ہوں آپ سے. میں اب کیا سناؤں، میں باتیں کرتے کرتے نا بس آپ میں کھو جاتی ہوں. کبھی ادھر کا ذکر نکال لیتی ہوں، کبھی ادھر کا ذکر نکال دیتی ہوں. میں ہر بات کہہ دیتی ہوں آپ سے. جانے انجانے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جایا کرے یا میں کچھ کہہ دیا کروں تو جیسے میں سب کو معاف کر دیتی ہوں، آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا. دل صاف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے نا کھلی کتاب ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو دھوکہ بار بار دے دیں اور بار بار قسمیں کھائیں جھوٹی، اور بار بار لائت بار اس کے ساتھ بیہیو کریں، کاروباری ہو، مارکیٹ کی ہو، یہ تو مثال کے طور پہ میں بہت ساری دے دوں گی، لیکن انسان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا کھلی کتاب ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ ویسا ہی دکھتا ہے. بہت سارے تیز دکھتے ہیں شکل تو بہت زیادہ، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نوٹی شرارتی، ان کے چہرے بتاتے ہیں. تو نئے بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی شمیم آپ کے پاس پھر نئی بات کرے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.